Aji do moi laga dangor baba ke kosul khan kuri di ase taike saf safai kuri di ase moi la family members khan apni khan baba para enaga pratna kuri dia karne sai dia karne amnen ke bishi khushi pai ase de amihan la ghor neighbor khan para loi kena amihan laga khandan manu khan aro church member prayer home alak alak church alak alak para etu khan mili bishi enaga pratna di nichor nishina pratna di enaga bishi madad kuri dishe thank you so much moikhan la family para eko dibole bi napare apni khan ke hoile bi etu rivat to apni khan la opor de etu to Ishwar para apni khan la opor de blessing para blessing kuri dibo de koina utu bi apni khan la opor de to koi di ase bishi khushi pai ase enaga duk time te apni khan para support kuri kena ami khan la opor de mon dangor kuri dia karne aro taike tu eta to bosti de loi jabole ase tai la opor de chemo radiation khan bi sob complete hoi jaishe tai laga to eta to bosti loi jabo eta tak bi tai bhat bi khawole napare tai la opor de na khilai di ase etu karne apni khan tai la opor de muk para khawole nimide taike pray kuri dibi de eko khawole napare muk para kale nak para khilai ase etu karne apni khan la pratna bishi support lagi ase de moi la family members khan eta to tai la opor de kosul khan lagai kuri dishe aro sunscreen lagai dishe karne smile kuri ase baba apni to mar ase iman handsome moi ase na kora para bimar wale dishe de smile kuri ase khushi para amni khan laga pratna bishi lagi ase de bisas manu khan apnian ki naga khan dikhai apnian khan lagi anime de naga dikhai ase aro second de bimar manu khan ke ami khan brai na caring kuri chale ina mon kuri chale to tai khan bi bishi khushi pai aro mon dangor jai eta to baba logor de ready khan kuri kena sob complete hoi jaishe eta to kiman jun para pray kuri ase thank you so much aro next video lage ina upload kuri dekhibo aro next video log thank you so much kiman jun para sai dishe god bless you aro next video de log korobo